मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुल्की कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत, सियासी और अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में तवानाई के मुमकिना बहरान पर भी गौर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक अहम मामलात पर भी गौर। वफाक का सूबों से पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी में हिस्सा डालने का मुतालबा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ सारिफीन पर डालने पर भी गौर। इजलास से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात, सूबों के तरक्याती फंड से मुतालिक बातचीत, अहम मुल्की और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल। कराची में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। शाहराह फैसल, PECHS एयरपोर्ट, मलीर, क्लिफ्टन, डिफेंस सदर, कालापुल, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद और गुलिस्तान जोहर में तेज बारिश जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दे दी हैं। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबे में रेन एमरजेंसी नाफिज। मुराद अली शाह कहते हैं कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि बारिशों के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल हैं। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। नशेबी इलाके से पानी की निकासी के लिए इजाफी डी वाटरिंग पंप्स नस्ब हैं। चोकिंग पॉइंट्स की निशानदही और निगरानी भी की जा रही है। मूसलाधार बारिश ने शहर कायद को डुबो दिया। कराची की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद गाड़ियां पानी में फंस गईं। नर्सरी, शाहराह फैसल, गुलशन इकबाल, कोरंगी, सदर, नागिन चौरंगी समेत मुतादिद इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया की शहरियों से बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और बिजली की तनसीबात से दूर रहने की अपील। ईरान को पत्थर के जमाने में धकेल देंगे, ट्रंप का जंग जारी रखने का ऐलान, डील न होने पर 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे। सदर ट्रंप का कौम से खिताब, कहा अमेरिका को बैरून मुल्क से तेल की ज़रूरत नहीं, जिन्हें तेल चाहिए वो ममालिक अमेरिकी तेल खरीदें। जो मशरिक़ वस्ता से तेल चाहते हैं तो आबना हुर्मुज़ जाकर खोल लें। ईरान को कभी भी एटमी ताकत हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान के पास एटम बम होता तो आज इसराइल और मशरिक़ वस्ता ना होता। ईरान जल्द ऐसे मिसाइल बना लेता है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ईरान की नेवी फ़ज़ाइया और क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरान में जल्द अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ऑपरेशन से पहले तरजीही मुज़ाकरात थी, लेकिन ईरान मुसलसल इनकार करता रहा। ईरान पर हमले पूरे खित्ते में तबाही लाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खुला खत। कहा इजराइल अपने जराइम से तवज्जो हटाने के लिए अमरीका को जंग में धकेल चुका। ईरानी वजारत खारिजा ने कहा कि जंग, मुज़ाकरात और जंगबंदी के शैतानी चक्कर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान अपने खलीजी हमसाया ममालिक को दुश्मन नहीं समझता। अमरीका और इजराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीका की धमकियों पर ईरानी मुसल्लाफाश के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ट्रंप की बातें मज़े का खेस, कभी सर नहीं झुकाया, आबनाए हुर्मुज़ भूल जाएं। कहा ईरानी कौम और मुसल्लाफाश अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पांव काट देंगे। ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं, फरीकैन फौजी कार्रवाइयां बंद करें, चीन की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा। कहा आलमी मईशत और तवानाई बहरान को संगीन असरात से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। ट्रंप के इरादे बदलते ही आलमी मंडी में भूचाल आ गया। खाम तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6.5% इजाफा हुआ, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $107.67 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफे के बाद $105.30 फी बैरल हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान, बड़े इंडेक्स नीचे आ गए। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 2.34% कमी, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 4% कमी, ताइवान स्टॉक मार्केट में 1.60% कमी, ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया, फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, स्टॉक मार्केट एक साथ 4 हदें गवा बैठी। 100 इंडेक्स 4052 पॉइंट्स गिरकर 1,50,989 पॉइंट्स पर आ गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर के ईरान जंग से जल्द निकलने के बयान के बाद मार्केट में बड़ी तेजी देखी गई थी।
عوام ہو جائیں خبردار، پیٹرول میں بڑے اضافے کی تیاریاں۔ حکومت نے IMF کو تیل کی عالمی قیمتوں کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کی یقین دہانی کرا دی۔ IMF نے پیٹرولیم مصنوعات پر مزید ممکنہ سبسڈی پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ موٹر سائیکل اور رکشے کے لیے سبسڈی کی فراہمی کے لیے صوبوں سے مشاورت جاری۔ غریب طبقے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے وظیفے میں 5,000 روپے اضافہ کیا جائے گا۔ سماحی وظیفہ 14,500 سے بڑھا کر 19,500 ہو جائے گا۔ BISP کے مستحقین پر اضافے کا اطلاق جنوری 2027 سے ہوگا۔ BISP مستحقین کی تعداد 1 کروڑ 2 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ کھاد، زرعی ادویات پر ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ۔ کفایت شعاری مہم کے باوجود ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں اضافہ۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی فروخت مارچ میں 13% تک بڑھ گئی۔ مارچ میں پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت 1.44 ملین ٹن ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان برپا۔ ایک ماہ میں ملک میں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ 12.14% تک مہنگی ہو گئی۔ ملک میں ایک ماہ میں تعلیمی اخراجات میں مزید 1.29% تک بڑھ گئے۔ مارچ میں شادی ہالز مالکان نے بھی دام 0.61% تک بڑھا دیے۔ آنے والے مہینے آسان نہیں ہوں گے، اسرائیلی وزیر اعظم نے عوام کو خبردار کر دیا۔ وزیر اعظم اینتھونی البنیز کی ٹرمپ پر بھی تنقید اور کہا کہ ایران میں مزید کیا حاصل کرنا باقی ہے۔ ہم تناؤ میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات پر زیادہ وضاحت ہو کہ یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا۔ امریکہ ایران جنگ سے برطانیہ میں بھی حالات خراب۔ مختلف علاقوں میں پیٹرول سٹیشنز پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں، پیٹرول پمپس بند ہونا شروع۔ سپر مارکیٹس کی طرف سے سپلائی کی وارننگ کے بعد عوام میں بے چینی۔ برطانیہ میں پیٹرول کی اوسطاً قیمت 150.11 پینی فی لیٹر، ڈیزل دوبارہ بڑھ کر 177.68 پینی تک پہنچ گیا۔ لوگ 200 پینی فی لیٹر تک بھی دینے کو تیار۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں رہائشی علاقوں پر حملے جاری۔ اسرائیلی فوج کے رات گئے ایران پر شدید حملے۔ سپریم لیڈر کے مشیر اور سابق وزیر خارجہ کمال قرازی زخمی، اہلیہ شام بھاگ۔ شہداء کی تعداد 1,937 ہو گئی، 240 خواتین اور 212 بچے شامل۔ امریکی اور اسرائیلی فوج کی مغربی تہران میں بمباری، رہائشی عمارتیں تباہ۔ اصفہان کے ایئرپورٹ پر حملہ، عمارت کا نقصان پہنچا۔ اسرائیلی فوج نے بھی اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے کارروائیاں ایران کی عسکری صلاحیت کو کمزور کرنے کے لیے کی گئی تھی، اور مزید یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ یہ کارروائیاں ایران کی جانب سے عسکری صلاحیت کو مزید دبانے کی ایک کوشش ہے۔ ایران کے امریکی اور اسرائیلی تنصیبات پر حملے جاری۔ متحدہ عرب امارات میں 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات میں خفیہ مقام پر جاری امریکی فوجیوں کی میٹنگ کا مقام ہدف بنایا۔ تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں میزائل گرنے سے مکانات اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ خطرے کے سائرن سن کر بنکرز کی طرف دوڑنے والے 6 اسرائیلی آبادکار بھگدڑ میں زخمی ہو گئے۔ ایک ہلاک ہو گیا، بنکرز کو بھی نقصان پہنچا۔